बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब आखुन अली बाबा साहिब अस्सलामु अलैकुम। Mamnun yari bayan cik ngal hepse yo dui jawab po ngaz dering cuet. Yares kasal mole do ngaz darang suk pachos pi videoan na bardash basi. विलायत फ़क़ी ख़ाक व ख़ाशा को बे अर्जिश व खिलत इन ज़ेरे ngaz ज़ेरे नुगज़रे दियो यारेज दोबारा योन यारा इश्तिबास होसेन दियो ngaz ज़ेरे में आ ख़ुमैनी रहमतुल्लाह अलैहि फ़यक़पूस किताब अल-बैअनुक खुरी इबारत बुलंगस तर्जुमा बसीन खुई फ़यक़पूस दि विलायत पु ज़ाहिरी सूरीना वाक़ई का तक़सीम बसयोत मिसाल तंसयोत इंतखाब फलान व फलान न चोज़ इन ज़ेरे जुन गामी का नगता इल्म हासिल छे दिया खुद इबारत भी कना वदुना खुदा आगे फ़यक़पूस नहजुल बलागी खुतबा नीसी कना इस्तिलाल बसयोत खुतबा चिक प्यांग अज़ हद इंदी ज़ेरवी दे जुमले कना खुतबा चिक प्यांग लहिया अहब्बु इलैया मिन इमरातिकुम ज़ेरवी जुमले कना मुशीरन इला नालिन ला क़ीमत लहा ज़ेरे दे छाना खिलाफत सूरी मुकाबिल खिलाफत वाकई क़ीमत में पीछे बे क़ीमत इन ज़ेर बोदी किताब प्यांगना तर्जुमा बसे ज़ेरे इन छाना दु यारेज़नी का निस्बत मितांग चायंग है ये सेरे से मुश्किल पो यारेज़ कासल मोलेनोक कारगिल यों से ngaci dari mian yang ngaca zerbo yari faraz mina zere awalan ngaz yaranga zeret ngadi ci kullans biar po ena kargil ayot khan la yari fyak pus kasal mole social media kana zere zere ngaci jawan ane programi sningun shik zere वाक़अन दी मल्लब पु साबित बांगन बरगोशिन मिन सिंगिंग का तो यंती जिक से योत पिन्नंगी बायान पिका ngaz na sui सिंगिंग मैजिक्स खान चुत जिक से का तो योत पिन्ना यंतंग गांगमास ngayul la yot pana da'wat tang se ya cha chan lami kaskile ngachi ji khan singun chos zesin made yang ngade kana phut tang jamin min ngaz age fyak pe shogbula yanti dun la dia tarjuma putanget pa oloma khong najak se tanget pa yang dia no bizonchi ngad deja sinaning zez di वीडियो ने अनु ज्ञानतेज कानूनी मिया दियुलत इंग्लिश का तर्जुमा बाचुक ना दियो बिंगजोंची ने तंग मर्दियां नजर बन ना इंतेज दुमा बस साजन नहीं बजू तो निस्बत में तांचा यानी ngaz चीज से ना आगे शो भी नहीं अलबत्ता यारेज दी का इश्काल चिक बेदे हां तमाम उलमा दी शोबू मथों जिल चिकसायत बिनायारी लगजरे दियो अकली जवाब चिकमिन वकालाय जवाब मामिन दियो दियाती लम्ज़गा का इस्पेरेक जोशिक में नेमें चिया चूंकि यारंग ताल्लुक़ योत बि मुअस्सिसें नोक 1990 कना स्ंगातोक फितोक मुहर्रम रमज़ान सफ़र जुम्आ जमात गामी का विलायत फ़क़ीब हज़बज़ योत दिया वीडियोन खोंसियारेल तोस क्वींस विलायत पुछोगी अम्र मानवी जोशिक बस यांती ज़हन प्यांतांग योत देगन यांतां दी शुभायोंस क्वींस विलायत एतबारी ना गैर एतबारी तकसीम में बस पमेद खोंगिज दी किताब अल-बैअ आगा ख़ुमैनी अंतामा नस्तान में दियोद ना यारे दूच एक साल फेल सालजोंग इंतोज चीज़ का तो दी किताब पुस्तान योदना या दी तकसीमात और डेमो बज़ियंता बस योदना दियो यारी मल्ला पुसाबित बेदलील इंगा चुप चद्दुक पर गोज़िया यां दियो बज़िंगा ठेक ठेक स्पेरे ग्यारह चीज़ें रुकता यानी इंगा ज़्यादा ज़ेरे इंगा सुचीज़ इन्ना वकालाय हिसाबी का स्पेरातों आतिफी हिसाबी का मातों आकाली का स्पेरातों स्वादियो दूना यारी फ़यक़पूस निया इशारा बसदे ते सुकूल गा आलिम चिकना मुजतहिल ज़ेरबा विलायत फ़क़ीह ज़ेरबा गामना माछोर ज़ेरे छाना मुजतहिल ज़ेरबा माना माछोर ज़ेर बिस्पेरोना माना यारी ज़ोन सोंदे हाँ चिया यारां ताल्लुक़ योत बि मुअस्सिसें नोक दिया आदे 1990 दी मुस्पुला खुद मकाम मुअज़्ज़म रहबरी कबूल योत पे मुज्तहिद पो आयतुल्लाह सैयद मोहम्मद शिराजी ख्वा मुजाहिद इन ज़ेरियोत सहन्यूज़ ना न्यूज़िम ना सहन्यूज़िम साग दिया तागुन ना मुकाबिला बाखन इन ज़ेरियोत
ایران انقلاب یان لز بخندی تعریفاتون رهبر شیطه محراز شیرازی به خاندان بولا رهبر فقبوز تسلیت نامه و زریوت بیت شامیخ شیرازی زره دیا مجتهد بولایانتی اد منبر بگن زیر یاران صور یود دیدن مسور زیر من دیو زون ریک صور ریک سون دماسوان زون ریک صور ریک سون مایا ها دیو صور نماسور میزرچا دونا انگلیسی رسی نز من مجتهد لچان مزر بده زیر یود نکون یاده نگوس بزمان چان مزر با نگو ولایت فقیه کنگاز چان مزر بده ولایت فقیه کنگاز آقا خمینی فیق بی رحمت الله علیه فیق بی نظریه بلا ترجمه تنگده نرش چان زر بمده ترجمه چانه یاران دی حساب تمیز شهر گوز دیمیوز ترجمه تنگنوک دیمیوز خوری نظر زره نوک زره نیدی فرق پو پتا شهر گوز و دونا ینتی دیا مؤسسیان نوک نا آغی فیق بی کتاب مطابق دی تفصیل انده دی که دیو سوری این دیو لقیمت مید ایچک پو لقیمت یود یو دعوا باممید دیو لدعوا بید دیو ایمی تولیان نوک یود یعنی دیو فقها گنگما یود دون من ملسبه دون مزر با سطحی انتا پر پرچوگه نارا ریکتان چون جاکس کن جویا دیون من مسلم داره این نان یاری لاس بودیو این ماه اده اداره سونسنام دی کتاب پی مطابق پریس کانفرنسی کا زیر چوکچین ما یارا حضوری ngaچای داندیر میان لمایون مزر با صرف بهانی یاری سپریک سوشیک چده چیا چونکی دیو سیگلزا nga کارگولا دوک پدا ینتی حضور یان زنده ینتان سنینج قانونی جانواری فروری کنه دی مسالو خارجی پر گوز بلکه دو بچ اسنان لا 4 سال اسنان لا ینتز حتما یون سنینج کانگام مدام جونسه نا یا ngaچی در یون مرگوز یا ینتی ریکر برگوز یا یولی 400 ین نوگان کره دی مسالو روشن برگوز دو مباس بی دی تقصیر بوگام یاران یاری فکر قانونی کا این ما منظور بو ہے دیو غلط بزده دو میوا چایم دونا یاری سوال بیازرده نا حکومت چیک ضروری گوشین بقای ولایت فقیه من نگاچاز دعا بچین ملک ایران من ها دیو دی مسئله ده بوده دی مسئله ضرورت حکومت گوشین نظام گوشین زرکن بگوان قبول ده یارز نظامی فرض دعا باز بقای حکومت اسلامی فرض دعا باز نا آمین تنگید یعنی چند ملوز ده منده یارز زرده ولایت فقیه فرض دعا بچین زره دو مبوز بلکه والی لباس دعا بود چون که ولایت فقیه احکام وضعی شرعی این احکام وضعی شرعی چنگته چی دعا یک بید دعا بو والی لباسنان آقا خمینی مطابق والی لکتبنا آغاز کسل مولنوک فلکل منهم الولایه على امور المسلمین زره تمام فقها نوع ثابت یود ولایت چانا نوع فقها والی سونده اللهم احفظ علماء ان الربانیین زیر بارگوش دیو اویا دونا غتی باقی یارز دیان حضوری ما مازر بودیو سیر بهانه چک این دیو یا بهانی کا تھلے چامن مثل این که بنی اسرائیل من جناب موسی فقبز نجات تنزنا رودنی لیشی کا درول چیک زیر بنا غچا لمپینگ زس لمپینگ منا لمپینگ سندولا لم الگ چوینز پینگ زس چوینز پینگ منا دوسوسو ماتون بربند پود زس بربند پود بنا سامپیال دوک اسکام شوک زس لونپو تنگ سسکام شوک دیگن انگوس بوله کر بنا یا موسی اجعل لنا الها کما لهم آلهه ها دیوزوس چاجنگ نگیم بو تمام اقلای نظریانو میدیا داره وسائل چک این حضور نتوق ساتوق این حکم حضور یان لہذا نتیت سکولی کنا اعلام چید هلالی دهلی جمعیت بیشونیز عمل بدیا میدیا که اعتماد بید نتی معاملات سغاندیا کدولت حکومت مقابل احتجاج بنا چی شخصوت نغتز پریس کانفرنسی کا میری کا صوت دیو چت وقلاز دی لامپو قبول بنا یارز میت کامل نینا یون زیر باید بدیو لجاجت نه خلاف عقل اسپرین یا مثلا ها چیک ولو تنزلن زیر داره آنلاین سپراتانه که تو حکم حضور حقیقتا این ده مثلا چیز آنلاین که آیه سجده زیر نیاری که واجب چده دنگا قبول به دیاری نگپیان واقعا یا حقیقتی که طلب تحقیقی من که تو این نه دیاس نینگا
परेशानी यो मिस बेरे जरी का सिंग जिग जो थनगामा जम बसे यारी ना प्या सेंटर चिक फेस वदे का ऑनलाइन हाजिर योंगाज हम आगे फक बिदी किताब पुला तर्जुमा तंगत या कन यारंग दुक परगोज दे हम बाकिया ngati छोको छोको फुकहा कोने नजार उना यारा जरत आगा हकीम चोसबु आगा सिस्तानी चोसबु आगा या सोंगमा चिंगना खोई चोसबु तबरेजी चोसबु ता इनकी यंती उलूम ने इजाफा छाना यंती रूह तकामुल कलहबचिन तकामुल रूही छाना ngadu फायदा यो यंती मोमिनची स्वामा सों wanga sangari wazifa shesedia medika zes niskat buyantir na nikaleb hujjat tamam son zindia kathale yang mamur goshamin waduna yares medika mayong na yung na yang dio media gurchedeni dia sninga jikan gangma damjong e bahari mi yung e media pa yung mayang media song yang man yari di masale faide shul malus Duna yang masalah kecil uzar mana diulus deh gunde ngati ta di wilayat faqih ko snadi masalah zar bergozde diu chia tafkik bas aga Khomeini fiqpus wati tafkik be fayda puchiot تفکیک مباس بی ضرر بودیود دیوشود برگوش تفکیک فایده بودیو این مجتهد نه ائمه فرق بیان چچینچیک ائمه نه مختص این روایات آیات مالک لوشین داره اودو فرق مبانا یارل توز دینتا انقلاب درس تن قانونیس دیو فرق مبا ولایت کی پیغمبر لیکان بیود جز وگانو بو این زربان ملسبس طول يوتا زربون ملساب سغا يوتا زربون ملساب مقدس إنا من زربون مقدس إن ولايات مقدس ونه چون که انتز ولايات عظمى ده مقدس إن زربون انتان شو تنهيز إشكال بس إنده اگر यहाँ مقدس ما شد بینو إشكال بچا من مده معنوی دیان دیوت کان چو سنه پر این یاران جو چان مد بی اویا دوننگی سرس حکومت نظام و دون ولایت نوالیده سم که الگ اینه آغی شغبیان الگ بس جد لہذا ولایت فقیه تشکیک نه شبهه بکنی فقها کنیز حکومت ضرورت این عمومات احکام سلطانی کچید یا امر حزبای واسع کچید زربی کنن نظریه دونگر گب نه بحث یا بینچین پس در آنلاین بلایرز قبول بچه نیست برو گوسمینیان اشکال می بچه من مثال چکتنگ دیانتا تله بیان سون سوامندو التوزده مثلا آغی فقپوز ابدا ولایت فقیه ثابت با سوره مبارکه کوثر که به حزمان مباده ینتی اودن زی سوره کوثر ولایت فقیه تونگید زیس زربا ینتی وگلسوه تونگید مزیس اودون آغی که تالی سونس زیر اینده آغا خمینی نه آغا خامنایی فقپوی دیون یان لوک هچیس نه لینته زیریوت بایا از ویدیوی بدل چوس بینده رد رضایت من بس به عمل قبول منزرد و حال اینکه مجتهد رضایت صحت عمل من ما نشارت من دو این رساله یون چین مده دو تاله زر اینده یا مثلا روایت چگید الامام واحد و دهره زرن چیک لا یدانیه احد زرن دی روایت شریفه بو امام معصوم مقام نتعلق یود کن این یا نتیده انقلاب مچود کن سغیز آقا خمینی بسان تاله سونس دی روایت بو ولایت فقیه اثبات با استدلال بد ولی فقیه چیچک دوک برگوشین دیگه استدلال بد ده جواد نقوی تقریر کن اودو یونسه ده یعنی تلتوز ده چون ادون گام من اسکیل بی کوشش بچین چیه آغی دی فکر بیگه تاله شد منظور بودید پس ناز مشتهل لا چانز اسمه می طرف نه ولی فقیه چه ولایت فقیه چه مزر با نت ترجمه تنگنید میسی رسی یعنی اودن نگنا ها ذکر خمینی ذکر ائمه بس کمتر منزل بیدیس برون اودون ینتان دوکیس برا سونسه اینده و دیو زمان مانمو یا مثلا مقام معظم رهبری فقپوس
قمزنی حرام این زر من ینتا آدم تفسیر سونسه این زنجیر متون زر زنجیر بند بچوسه و حال اینکه مقام معظم رهبریز زنجیر زنی حکم قمزنی ندارد زر ده استفتاء پیانده ساق سیلن دو گده دیو سوقا تله بیان بده دیگر دکتر چیز یارا سامز و زر میان یون سکاما چوم تون زر بس نه این یحکو نورا ایننی ادو سو شده چاچگ نیم بو گون یارل توز ده ها سامچگ مشکلات جامعه انوک یون انوک گنده سینتی نماز جمعه کا مصلی منجیه اوده کا مقرر چیز کسل مولد ده ها کسل مولد ولایت فقیه نقطه چینی باید پو دیو تضعیف این چی پریز حکومت تضعیف چچ تضعیف ولایت فقیه زره ده تضعیف ولایت فقیه وارد سے بیزری کا باید پو دیوز بس اگر گا سوچی سنیان شک چی دندگیون نه ذمہ داری یعنی دیو ٹھیک میں مضمون پو دیو زرد نظرد اده خطیب لکنتا چود پرگوز و دیبشوز ولایت فقیه نوگ اپا چو آقا خمینی فیق بی کتاب بزر ترجمه تنگنوگ نکو شبه مد نه تصعیب مد چنگ مد دی ولایت فقیه که کنی شبهات سخوز یا مجتهدونی نقل بس این چوک زر بود تمیز نه چارگوز یا کوری فیق بوز دیانا کتاب بو کی لقپن کوری ثابت برگوز ولایت فقیه معنوی اعتبار یود زر بود ندی دوغا مد و نیزی حکومت تضعیفگر بدگین از نظام نه حکومت لیارز دعا باننگا امین تنگ زرد نماز نظام نه حکومت کنن مقوله چگین جودی خطیب بله چود پرگوز و دیبشوز ولایت فقی سوری این دیو آقا خمینیز نه افتاتو عنزی که تشبیه تنزیل زربو آقای شما بیان کند بو زرنوک دیو نتیز غلط بس بینسوک دیت سنمیون لچهو بسه معنوی اعتبار بسستن موزر گیوت پریک چارگوز ندوان چام مینوک لہذا نتیز توجه بارگوزگاه مطلب چکتویون نا دی مطلب پیانوک ٹھیک بس چود نا یاره اشکال بچجو وانگا جواب تانچا ممنون باز هم یاره تحقیق بوش یاران از ده جو زرد فرق چامد دی حضور نا فیزیکیان यहाँ फिजिक रोशन नंगा खामा चंदरसिन बदे यों जे दु मजे स्टाचोत सर दारे ना यारेज यारी ना पे सेंटर का तो फेना ngaz online la ya qol tangade ha hapten kala sam chana ngate dur gyap na chwet di kala su ngaz tulet ngaz aga khoyi nazar zeret aga khomeini zeret aga sistani zeret aga hakimi zeret di nazaru nizanti ilmna ruhun qawi basetanji چند داره دی نتی اده نماز جمعه ده مقرر پلستوز ده ها چیز رد اگر سویس نی شک کا دوونه دی سبب چچینچی ولایت فقیه نوک شبهه تنگنا دی جائز مین دی حرام این دی تضعیف نظام چچ جو ولایت فقیه شبهه تمام مجتهدون گنگمس نه تنگ سے دلیل عقلی دلیل خدشه نقلی دلیل خدشه بس یون سنا دوکا تو یون تضعیف نظام بو نتیز مجتهد و نکاسمیت تنگ مرکز آقای خویی یاره دی شبهات تنگ سو استلال کا پاز یارس تضعیف نظام بس آقای حکیم آقای سیستانی و غیر ذالک ینتز دی تضعیف بسوک دی شبهات تنگ سے زر برکز و حال اینکه مقام معظم رهبری نظر بدیو این ده ولایت فقیه اجتهادن تقلیدن ثابت مچانه فهو معذور زرده نتان تاله سونسه معذور چا محمد ده کو گناه باز این پلان این اوده تفسیرون غلط تفسیرین و حال اینکه مقام معظم رهبری راضی یود کی علمی بحث طرح باید بگم و ثالثا نتی کارگیل یود بی جماعت پوز ایران نگیم با دوکس تقویت مچا ضعف شوگانی ایران کران بلوغ سیاسی چی کل هرزیود نا کران قدرت چیود ندیت و لوسی دیت تاگی کنگتان منگا سومیزوک سونگا چزوک سون دیوگا ما اینه یود کنی مؤسسات سقط دکا یومی خطر سونسین ona ata samsemin maka samsen zerba tsospuya ngati ha dare di shubhatang edwar se bi ngati di zaban bi ngati enugyon mana nizama chi chok nizama cha chamamed enen adu hamadi wilayat ba tafsir tawzid bi haq bu mazer ba on di shobi mutabiq mazer ba haq manzur buduin دویت بیداره کا تو کھویں سے دیل ترجمہ تا سے بسم الله الرحمن الرحیم خلیفہ خلافہ لقسم نیز بس دغه
एतबारी जाली दू मसलन फलान फलान इंतखाबात मिसाल तजुग है रियासत ज़ाहिरी ज़ेर दुग है अमरुम लम युअतन बिही ज़ेर दुग है हय्यिन ज़ेर दुग है मसलन दुका तो ज़ेरना निज़ाम ना चंग छचमिन आदंग युद खानी नाजुमुन गुल बारिक छाना छचिन या यानी खुदा हाफिज़ वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।